हे जे आज तुम्ही पळयलें हो निश्काळजीपणा म्हणटा हाका आनी हो वायफळ खर्च जालो इतल्या कोट्यांनी जो आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो आज गव्हर्मेंटान वाट लायला. हेजे व्हडले इलेक्शन कमिशन आसा, हेजे व्हडले ऑफिसर आसा, तुमी गॅजेट ऑफिसर आसा, तुमकां रुलूय खबर ना, तुमकां कायदेय खबर ना, जाल्यार तुमी ते जाग्यार बसपाचें हें करना. म्हाजी मागणी आसा सरकारा कडेन, प्रायम मिनिस्टरा कडेन की ह्या इलेक्शन कमिशनाचें एक्शन जावपाक जाय. कारण ताणें विनाकारण लोकांक त्रास केले, दुकानां सगळ्या गव्हर्मेंट स्टाफाक तुमी वेळीक लायलो, सगळ्याक कोड लायलो, लोकांचे धंदे दवरले आडोवन सगळे. तेन्ना हें जावपाक जायना. इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. हांगा पळयत जाल्यार हें फॉर द पॉलिटिशन, बाय द पॉलिटिशन, ऑफ द पॉलिटिशन अशें दिसपाक लागलां. तेन्ना सामान्य मनशाची आज तुमी ही जी हें करतात, इतली सतावणूक करता, पिळवणूक करता, ही थांबोवंक जाय अशी म्हजी मागणी आसा. फुडल्या फावटी करतना नियोजन आसपाक जाय. हें नियोजन तुमचें कितें जालां जितलें आज हें जर पळयत इलेक्शन लोक अक्षरशः हांसपाक लागले हें कितें काय म्हणून. तेन्ना फुडल्या फावटी तरी करतना नियोजन आमी करचें अशी म्हजी मागणी आसा.